পূর্বা এক্সপ্রেসে সস্ত্রীক এক যাত্রীর নগদ 11 লক্ষ টাকা সোনার গহনা সহ 11,000 টাকা হারিয়ে যাওয়া ব্যাগ ফিরিয়ে দিল রেল পুলিশ। ওই যাত্রী পাটনা থেকে দেওঘর যাচ্ছিলেন। শুক্রবার পূর্বা এক্সপ্রেসে পাটনা থেকে দেওঘর আসে দুই যাত্রী, এক ব্যক্তি ও তার স্ত্রী। তারা A1 কোচে ছিলেন। পাটনা থেকে আসার সময় তারা এক ভিখারিকে টাকা দিতে গিয়ে হাতের ব্যাগটি হারিয়ে ফেলেন। ওই ব্যক্তির স্ত্রীর হাতে থাকা ব্যাগটি তখনই হারিয়েছে বলে তারা আশঙ্কা করেন। ব্যাগটিতে প্রায় 1 লক্ষ টাকা সোনার গহনার সাথে কিছু ইমিটেশনের গহনা সহ 11,000 টাকা ছিল। আসানসোল স্টেশনে নেমে যাওয়ার পর তারা রেল পুলিশের সাথে যোগাযোগ করে এবং পুলিশ তাদের ব্যাগটি উদ্ধার করতে সহায়তা করে। ওই ব্যক্তি জানান, আমি এবং আমার স্ত্রী পাটনা থেকে দেওঘর আসছিলাম। পূর্বা এক্সপ্রেসে কোচ নাম্বার A1। ট্রেনটি 2-3 ঘন্টা লেট ছিল। স্ত্রীর হ্যান্ডব্যাগটি চুরি হয়। এর আগে ভিখারিকে 10 টাকা দিয়েছিলাম। তারপর ট্রেন থেকে নামার সময় আর হ্যান্ডব্যাগটি খুঁজে পাই না। ট্রেনটি যখন সার্চ করি তখন দেখি ট্রেনটি আসানসোলে চলে গেছে। পুলিশকে ফোন করার পর পুলিশ প্রথমে কিছু পদক্ষেপ নেয়নি, তবে জিআরপি পুলিশ পার্সটিকে খুঁজে দেয়। ব্যাগটিতে 11,000 টাকা এবং সোনার গহনা ছিল। আসানসোল জিআরপি ওই ব্যাগটি উদ্ধার করেছে। আমরা আসানসোল জিআরপি কে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। তারা ব্যাগটির ছবি সহ বিভিন্ন ভিডিও পাঠায় এবং তাদের দৌলতেই আমরা জিনিসগুলো ফেরত পাই। এরপর থেকে পুলিশের ওপর আরো বিশ্বাস বেড়ে গেছে। पूर्वा से मैं दानापुर ये जसीडी के लिए मैं आ रहा था पटना से। अच्छा, कौन कोच में थे? A1 में। मैं और मेरी वाइफ थी। अच्छा, उनका हैंडबैग आज ही? आज हाँ। ट्रेन लेट थी 2-3 घंटा, तो रह गया या कोई ले लिया मेरे को पता नहीं है। हम लोग ट्रेन उतर गए। कहाँ उतरे? जसीडी उतर गए। ठीक उतर है। गए। हाँ, उसके बाद अचानक ये चिल्लाने लगी, मेरा पर्स। ठीक है। तो हम लोग पूरा सर्च किए पहले, कहाँ है, कहाँ छूटा होगा। तो फिर याद आया कि एक भिखारी को 10 रुपया दिया था उसमें से निकाल के। अच्छा, ऐसे टांगी हुई थी, वैसे ही वही निकाल के दिया। तो उसके बाद हम लोगों ने उसको सर्च किया कि वो कहाँ गई होगी ट्रेन। तो पता चला कि वो ट्रेन आसनसोल वाले स्टेशन पे आसनसोल आ रही है। आसनसोल। तो उसके बाद आसनसोल पुलिस गई, उसको रिकवर कर लिया। आसानसोल থেকে সন্তোষ মণ্ডলের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস। रानीगंज शहर के बीच बनकर तैयार है अत्याधुनिक आवश्यक सुविधाओं से परिपूर्ण दामोदर रेसिडेंशियल कम कमर्शियल कॉम्प्लेक्स। दामोदर रेसिडेंसी के 2 किलोमीटर के रेडियस में आपको मिलेगी हर तरह की जरूरी सुविधाएं। सुरक्षित और खुले वातावरण के इस रेसिडेंशियल और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में आपको मिलेगी 1260 स्क्वायर फीट से लेकर 1639 स्क्वायर फीट के 3 BHK फ्लैट्स। इसके साथ आपको मिलेगी डबल लिफ्ट, पार्किंग स्पेस, स्विमिंग पूल, जिम्नाशियम और कम्युनिटी हॉल की सुविधा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9614147280, 9832287488।